कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पुरुषोत्तमव्रतनियमाख्यो द्वाविंशोऽध्यायः। भक्त सज्जन, हामीले हिजोसम्ममा 21औं अध्यायको मूल पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज हामी द्वाविंश अर्थात् 22औं अध्यायको मूल पाठ श्रवण गर्नेछौँ। राजोवाच पुरुषोत्तममासस्य नियमान् व्रतीनां वद विस्तरात् किम भोज्यं वा वर्ज्या वर्जेत् बोधन। श्रीनारायण उवाच स एवं भगवान् पृष्टो भूभृता वाल्मीकिर्मुनि पुंसां निःश्रेयसे नूनं तमाह पौमानयन्। वाल्मीकिरुवाच पुरुषोत्तममासे ये नियमा परिकीर्तिता तान् शृणुष्व मया राजन् कथ्यमानान् समासत। हविष्यान्नं च भुञ्जीत प्रयतः पुरुषोत्तमे गोधूमशालयः सर्वा सीतामुद्गाय वा स्थिला कलाय कङ्गुनिवारा वास्तुकं हिमलोचिका आर्द्रकं कालशाकं च मूलं कन्दं च कर्कटीं रमां सौन्धसैन्धव सामुद्रे लवणे दधि सर्पिषि पयोनदनुदहृतसारं च पनसाम्रे हरितकिं पिप्पलिं जीरकं चैव नागरं चैव तन्तिन्तिणी क्रमुकं लवलिं धात्रीं फलान्यगूढमैक्षवम् अतैलपक्वं मुनयो हविष्यं प्रवदन्ति च हविष्यभोजनं नृणामुपवासममं विदु सर्वामिषाणिमासं च क्षुद्रं शोवीरकं तथा राजमासादिकं चैव राजिकां मादकं तथा द्विदलं तिलतैलं च तथान्नं शाल्यदूषितं भावदुष्टं क्रियादुष्टं शब्ददुष्टं च वर्जयेत्। परान्नं च परद्रोहं परदारागमं तथा तीर्थं विना प्रयाणं च परदेशं परित्यजेत्। देववेदद्विजानां च गुरुग्रोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेत्। पुरुषोत्तमे प्राण्यन्नामामिषं प्रोक्तं फले जम्बीरमामिषं धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्नं पर्युषितं तथा अजा गोमहिषी दुग्धा धन्यदुग्धादिं चामिषं द्विजकृता रसा सर्वे लवणं भूमिजं तथा ताम्रपात्रस्थितं गव्यं जलं चर्मणि संस्थितम् आत्मार्थं पाचितं चान्नमामिषं तद्बुधैस्मृतं ब्रह्मचर्यमदशय्यां पत्रावल्यां च भोजनं चतुर्थकाले भुक्तिं च प्रकुर्यात्। पुरुषोत्तमे रजस्वलान् त्यजम्लेच्छ पतितैर्भ्रात्यकैः सह द्विजद्विटवेदबाह्यैश्च न वदेत्। पुरुषोत्तमे एभिर्दृष्टं च काकैश्च सूतकान्नं च यद्भवेत् द्विपाचितं च दग्धान्नं नैवाद्यात्। पुरुषोत्तमे पाण्डुलं पलाण्डुं लशुनं मुष्तां छतराकं गृञ्जनं तथा नालिकं मूलकं शीघ्रं वर्जयेत्। पुरुषोत्तमे एतानि वर्जयन् नित्यं व्रती सर्वव्रतेष्वपि कृच्छाद्यं चापि कुर्वीत स्वशक्त्या विष्णुतुष्टये। कुष्माण्डं बृहतीं चैव तरुणीं मूलकं तथा श्रीफलं च कलिङ्गं च फलं धात्रीफलं तथा नारिकेलमलाम्बुं च पटोलं बदरीफलं चर्मवृत्ताञ्जिकं वल्ली शाकं तु जलजं तथा शाकान्येतानि वर्ज्याणि क्रमात् प्रतिपदादिषु धात्रीफलं रवौ तद्वद् वर्जयेत् सर्वदा गृही यदि यो वर्जयेत् किञ्चित् पुरुषोत्तमतुष्टये तत्तत् पुनर्ब्राह्मणे दत्त्वा भक्षयेत् सर्वदैव हि
कुर्याद्देता संयमान् व्रती कार्तिकमा गयो नियमेन विना राजन् फलं नैवाप्नुयात् व्रती उपोषणेन कर्तव्य शक्तिश्चेत् पुरुषोत्तम अथवा घृतपानं च पयपानमयाचितं फलाहारादिका वा कार्यं यथा शक्त्या व्रतारथिना व्रतभङ्गो यथा न स्यात् तथा कार्यं विचक्षणै पुण्येनी प्रातरुत्थाय कृत्वा पूर्वाह्निकी क्रिया गृह्णीयन्नियमं भक्त्या श्रीकृष्णं च हृदि स्मरन् उपवासस्य नक्तस्य चैकभुक्तस्य भूपते एकं च निश्चयं कृत्वा व्रतमेतत् समाचरेत्। श्रीमद्भागवतं भक्त्या श्रोतव्यं पुरुषोत्तमे तत्पुण्यं वचसा वक्तुं विधातापि न शक्नुयात् शालिग्रामार्चनं कार्यं मासे श्रीपुरुषोत्तमे तुलसीदललक्षेण तस्य पुण्यमनन्तकं यथोक्तव्रतिनं दृष्ट्वा मासे श्रीपुरुषोत्तमे यमदूता पलायन्ते सिंहं दृष्ट्वा यथा गजाम् एतन्मासव्रतं राजन् श्रेष्ठं क्रतुशतादपि क्रतुं कृत्वाप्नुयात् स्वर्गं गोलोकं पुरुषोत्तमे पृथिव्यां यानि तीर्थानि चित्राणि सर्वदेवतां तद्देहे तानि वितिष्ठन्ति य कुर्यात् पुरुषोत्तमं दुःस्वप्नं चैव दारिद्र्यं दुष्कृतं त्रिविधं च यत् तत्तत् सर्वं विलयं याति कृते श्रीपुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं सेवायां निश्चलं हरिसेवकं विघ्नाद् रक्षन्ति शक्राद्या पुरुषोत्तमतुष्टये पुरुषोत्तमस्य व्रतिनो यत्र यत्र वदन्ति च भूतप्रेतपिशाचाद्या न तिष्ठन्ति तदग्रत एवं यो विधिना राजन् कुर्यात् श्रीपुरुषोत्तमं सहस्रवदनो नालं तत्फलं वक्तुमञ्जसा। इति श्रीनारायण उवाच पुरुषोत्तमं प्रियममुं परमादरेण कुर्यादनन्यमनसा पुरुषोत्तमो य पुरुषोत्तमप्रियतम पुरुषः भूत्वा पुरुषोत्तमेन रमते रसिकेश्वरेण। इति श्रीबृहन्नारदीये पुराणे पुरुषोत्तममाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे दृढसन्धोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रतनियमकथनं नाम 22 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।